नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ 2024 मार्च मास 14 तारिख दिन रवि मीन राशि रे प्रवेश करेंगे। 12 गोटी राशि मानक उपरे ए रवि ग्रहंकर प्रभाव किपर रहिबा आज अध्याय आलोचना करिबा। दर्शक बंधु रविंकर चलन मीन राशि को हब। रवि राहुंक सहित जोग हेबे एवं किछि दिन पर्यंत बुधंक सहित जोग होई रहिबे। मीन राशि रे रवि गोटे मास पर्यंत रहिबे। तत्परे आर संक्रांति पणा संक्रांति दिन से मेष राशि रे चलन करिवे। दर्शक बंधु रवि राहुंकर जोग बेले बेले शुभ फल प्रदान करिଥାଏ, बेले बेले अशुभ फल गुड़िक प्रदान करिଥାଏ। जदि आपणकर जन्मजात करे रवि राहुंकर जोग रही आकु आमे ग्रहण जोग मध्य कहिताउ। पिता पुत्रंक मध्य बेले बेले समन्वय भल भाव रहे नहीं, मतभेद अनेक समय वृद्धि पाई थाए, हृदरोग शरीर में बढ़िवार संभावना बढ़ाई थाए। सीनियर मानक सहित संपर्क बेले बेले हानि कराई थाए एवं बेले बेले कोर्ट कचरी केस रे मध्य फसाई दे थाए। जदि आपणकर जन्मजातकर द्वादश भाव सहित ये जोग गुड़िक अधिक संबंध थाए अन्यान्य पाप ग्रहंकर जोग सहित। दर्शक बंधु रवि राहु युक्त हेले रवि बेले बेले बलहीन हो जाती। तेणु सूर्य पूजा आप नियमित भाव में करेंगे। आदित्य हृदय स्वतम प्रत्येक दिन पाठ करंतु। संक्रांति दिन ग्रह विप्र को आपणकर सक्षम अनुजाई गुड़ गहम लाल वस्त्र इत्यादि दान दे पारिबे। पितांकर सेवा करंतु एवं सूर्य उदय पूर्वर शଯ୍या त्याग करने उचित। दर्शक बंधु ए रविंकर चलन 12 गोटी राशि मानक उपरे किपरि प्रभाव गुड़िक पकाइब आसंतु जानिबा। सर्वप्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि द्वादश स्थान रे ये जोग रहुतिबारु आपण निज मान सम्मान को जगी करी प्रत्येक कार्य करेंगे। जदि कोर्ट कचेरी केस गुड़िक आपणकर लगी रही से खर्चांत हबार संभावना यह बढ़ाइब। सम्मान हानि होई पारे। तेणु देखि चाहि प्रत्येक कार्य करेंगे। पिला मानक पिछरे आपणकर संतान पिछरे किसी खर्च बढ़िवार संभावना अधिक ही समय रहिबो। जो माने गर्भधारण करिसेंती सेमाने शरीर जत्न यह समय अधिक नियंतु। पिला माने पाठ पढ़ाई टिके अन्यमनस्क समय समय होबार संभावना रही। लेखा लेखी को अधिक गुरुत्व दियंतु। जदि आपणकर परीक्षा इत्यादि रही लेखा को अधिक गुरुत्व दवा आवश्यक। आपणकर धन को अधिक संचय करने चेष्टा करंतु। आपणक पाखक रोजगार ये समय जहाँ किछि ना आसीबो ताकू संचित करने चेष्टा करेंगे। शेयर मार्केटिंग रे जो माने अर्थ लगाण करछंती से माने देखि चाहि निवेश करबा आवश्यक। पाद गोड़ रे जंत्रणा समय समय अनुभव करि पारंती। समय समय आपणकर शरीर मध्य असुस्थ होई पारे। विवाद रे पड़ंतु नाही, निज कार्य रे अधिक जत्नवान हवा आवश्यक। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा वृष राशि फलाफल किपर रहिबो। वृष राशि एकादश स्थान रे रविंकर चलन रहिब। राजनीति क्षेत्र रो आपनको सफलता मिलिबार संभावना रही। राजनीति रे आपण सक्रिय हेबे। वरिष्ठ व्यक्ति सहायता आप विभिन्न कार्य गुड़िक करें। आर्थिक दृष्टिकोण समय अनुकूल रहिबो। रोजगार आप समय भल करें। सरकारी क्षेत्र में किसी सुजोग प्राप्ति करेंगे। शेयर मार्केटिंग रे किसी निवेश करी अर्थ लाभ कर सुजोग आप समय प्राप्ति करें। जानवाहन किणाकिणी ठारू आरंभ कर जमी किणाकिणी कार्य घर कार्य आपको सफलता मिलिबार संभावना रही। जो माने घर किणाकिणी करने चाहते समय अनुकूल रहिबो। स्थान इत्यादि परिवर्तन करें। नूतन कर्म नूतन चाकरी इत्यादि क्षेत्र आपको किसी भल सुजोग मिलिबार संभावना रही। विद्यार्थी माने पाठ पढ़ारे सफलता हासिल करेंगे। यांत्रिक कर्म क्षेत्र से अधिक सफल हो पार। दर्शक बंधु एवं आसतु जानिबा मिथुन राशि फलाफल किपर रहिबो। मिथुन राशि व्यक्ति मानक पई दशम स्थान रे रविंकर चलन रहिबो। एई समय राजनीति क्षेत्र आपको सफलता मिलवा सहित सरकारी कर्म क्षेत्र आपको सफलता मिलबार संभावना रही। जेमिति कर्म सेमिति कर्म क्षेत्र लाभ समय पाई पारंती। निज क्यारियर रे उत्तरोत्तर उन्नति करने समय अनुकूल रहिबो। नुआ चाकरी आप समय आरंभ करि परिबे। यांत्रिक कर्म ठारू आरंभ करी सरकारी कार्य राजनीति कार्य क्षेत्र में आप समय अधिक सफल हो पारंती। जॉब रे परिवर्तन करिवार सुजोग आप समय प्राप्ति करेंगे। निजर परिश्रम अनुसार आर्थिक क्षेत्र में उन्नति करें। नुआ काम गुड़िक
ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୁରାତନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ସବୁ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଥିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅନେକ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। କର୍କଟ ରାଶିର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ସମ୍ମାନ ବେଳେ ବେଳେ ହାନି ହୋଇପାରେ। ନିଜ ସମ୍ମାନକୁ ଜଗି କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ପିତାଙ୍କ ଶରୀର ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବା ସେ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହ ପାର ଯତ୍ନ ନେବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମୟ ସମୟ କରିପାରନ୍ତି। ସେସବୁ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବଜନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମରେ ଶନିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଚଳନ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ହୁସିଆରି ରହିବେ। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ଅଷ୍ଟମରେ ରବି ରାହୁ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଯୋଗ ରହୁଥିବାରୁ ସ୍ନାୟୁବିକ ଦୁର୍ବଳତା ପରିଲକ୍ଷିତ କରିବେ। ହୃଦରୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏସବୁ ରୋଗ ରହିଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଠିକ ସମୟରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଔଷଧ ସେବନ ଠିକ ସମୟରେ କରନ୍ତୁ। ବିବାଦରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି। କାହା ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ଉପୁଜିପାରେ। ତା ପିତା ଆପଣଙ୍କର ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ସିନିୟର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ସଂଘର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ରହିବ। ଶରୀର ଅନେକ ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଆଧିପତି ଅଷ୍ଟମରେ ରାହୁଯୁକ୍ତ ଏବଂ ବୁଧଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ସମ୍ମାନ ଜଗି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ ସଞ୍ଚୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧନ ଭଲ ଭାବରେ ସଞ୍ଚୟ ହେବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଅପବ୍ୟୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ରହିଛି। ବିବାଦ କଳି ଝଗଡ଼ା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ହୁସିଆରି ହିଁ ଚଳାନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। କନ୍ୟା ରାଶିର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟତଃ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ସପ୍ତମରେ ରବି ରାହୁ ବୁଧଙ୍କର ଯୋଗ ରହୁଥିବାରୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବା ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅନେକ ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ପାର ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବିବାଦ ଲାଗିଛି କୋର୍ଟ କେସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ କଥା ଯାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାଦ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାଦ ନାହିଁ ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ଭଲ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱଳ୍ପ ନିବେଶ କରି ଆଗେଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସମୟରେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପିଛରେ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଗସ୍ତ କଲେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ତୁଳା ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ଚାକିରି ବାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂଆ ଚାକିରି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଶରୀର ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ସମୟ ସମୟ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରେ, ସେସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର ସମୟ ରହିଛି। ଅଧିକ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଉପଶମ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକଠାକ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ବଢ଼ିବ ଏବଂ କୋର୍ଟ କେସ୍ରୁ ବିଜୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏହା ସମୟ ସମୟ ବଢ଼ାଇପାରେ। ଅଧିକ ବିବାଦରେ ନ ପଡ଼ି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ମନୋଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାକିରି ବାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ଫଳ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ରହିଛି। ନୂଆ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଡେଲି ଇନକମ୍ କିଛି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ବିଛା ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଅନେକ ସମୟରେ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦରୋଗ ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ସେସବୁ ରୋଗ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହୋଇପାରେ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆପଣ ସମୟ ସମୟ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଖରାପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୟାରେ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ
आकस्मिक रोजगार किसी बढ़िबार संभावना रही नूतन कर्म गुड़िक आप आरंभ करेंगे निजर रोजगार को वृद्धि करने समय किसी अनुकूल जो मैंने शेयर मार्केटिंग इत्यादि क्षेत्र में अर्थ लगान कर रोजगार पाइबे किसी कर्म प्राप्ति करें किंतु लोभरे पड़ी कौन कार्य गुड़िक करूँ ना परवर्त समय हूँ किसी लसेस समय समय हबार संभावना रही गर्भ धारण करिथिबा व्यक्ति माने अधिक सावधानता अवलंबन करने आवश्यक। दर्शक बंधु एवं आसतु जानिबा धनु राशि फलाफल किपर रहिबो। धनु राशि चतुर्थ स्थान में रविंकर चलन रहुथिबारु पारिवारिक अशांति किछि बढ़िबार संभावना रही माँ स्वास्थ्य को नहीं आपणकर चिंता बढ़िबो घरे किछि अशांतिर वातावरण समय समय सृष्टि होबार संभावना रही किंतु भाग्य क्षेत्र में उन्नति होबार संभावना रही माँ सहयोग आपण निज भाग्य को मध्य उन्नति करें घर बड़ा इत्यादि क्षेत्र में किसी समस्या बढ़ी पारे किसी बद उपजी पारे गृह इत्यादि आप समय परिवर्तन कर सुजोग प्राप्ति करेंगे आर्थिक क्षेत्र आपंकर ठीक ठाक रु मानसिक अशांति अनेक समय प्राप्ति करेंगे जो मानकर हृदरोग रही अधिक इस समय जत्नवान हवा आवश्यक। दर्शक बंधु एवं आसतु जानिबा मकर राशि फलाफल किपर रहिबो। मकर राशि तृतीय स्थान में रविंकर चलन रहुथिबारु शत्रु माने पराजित हेबे नूतन कार्य आप योगदान देवे आर्थिक क्षेत्र में सामान्य उन्नति आसबार संभावना रही परिश्रम अनुजाई फल आपको प्राप्ति होबार संभावना रही शरीर टिके आरोग्य हम विभिन्न समय शरीर आपंकर असुस्थ रोचे जेहेतु शनि 7.5 प्रभाव में आपंकर राशि रोचे किंतु यही समय डाक्तर परामर्श कर किछिटा सुस्थता लाभ करि पारंती। जॉब क्षेत्र में व्यवसाय वाणिज्य रे आपण किछि परिवर्तन आनिबार सुजोग प्राप्ति करेंगे छोट मोट स्थान को यात्रा करी किसी नूतन कारोबार आरंभ करें किसी नूतन कर्म आरंभ कर संभावना रही संपर्क धीरे धीरे अन्य व्यक्ति मान सहित वृद्धि पाइबार संभावना रही किंतु निज कथबार्ता नियंत्रण रखिए एवं क्या खराब भाषा इत्यादि गाड़ीगुलज यह समय करूँ ना विभिन्न दिगर सामान्य उत्तरोत्तर उन्नति होबार संभावना यह आनीदेव। दर्शक बंधु एवं आसतु जानिबा कुंभ राशि फलाफल किपर रहिबो। कुंभ राशि द्वितीय स्थान में रविंकर चलन रहिबो व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में उन्नति लाभ होबार संभावना रही नूतन व्यवसाय वाणिज्य आरंभ करें किंतु निज भाषा नियंत्रण रहिबो नाही आपण काको कटु भाषा प्रयोग कर दे पारंती किबा खराब भाषा गाड़ी गुलज कर दे पारंती से सब प्रति अधिक ध्यान देवे खाइबा प्रति आपण टिक अधिक जत्नवान हवा आवश्यक। रवि राहुंकर जोग जेहेतु आपणकर धन स्थान में रहुछि अपव्यय विभिन्न दिगरे बढ़िबार संभावना रही धन संचय को अधिक गुरुत्व दिंतु पिता को किसी खराब भाषा गाड़ी गुलज यह समय करूँ ना निज क्यारियर उत्तरोत्तर उन्नति करने आपणकर चेष्टा प्रचेषा अधिक यह समय रही जीवन साथी स्वास्थ्य को नहीं सामान्य चिंता प्रकट आप अन्यथा अन्य दिगरु आपको शुभत्व फल गुड़िक वृद्धि पाइबार संभावना रही। दर्शक बंधु एवं आसतु जानिबा मीन राशि फलाफल किपर रहिबो। मीन राशि रविंकर चलन रहुथिबारु मानसिक अशांति समय समय प्राप्ति करेंगे मुंड समय समय भाराक्रांत होबार संभावना रही आपण पिछे कई शत्रुता आचरण करें किंतु चाकरी बाकरी क्षेत्र में सामान्य सुजोग प्राप्ति हेब अधिक खर्चांत विभिन्न दिगरे हबार संभावना रही शरीर असुस्थ रोथिबारु कार्य क्षेत्र में समय समय मन आपणकर भल रहिबो नाही निज कार्य अधिक मनोयोग दिंतु कौन वाद विवाद आपरी न पड़ती से सब प्रति आपको अधिक ध्यान देवाक पड़ो। दाम्पत्य जीवन में स्त्री सहित किंबा स्वामी सहित उत्तम संपर्क समय स्थापन करने आवश्यक। ओभर कॉन्फिडेंस होई कौन कार्य गुड़िक करूँ ना सूर्यदेव उपासना करूँ आदित्य हृदय स्वतम प्रत्येक दिन पाठ करूँ अशुभत्व दूरीकरण हम। दर्शक बंधु ये तो थिला 12 गोटी राशि फलाफल आशा करे कार्यक्रम आपको भल लगी कार्यक्रम संपर्क में मतामत देवे। आज तो समय हो गला आज एतिकी नमस्कार जय जगन्नाथ धन्यवाद।